हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू ओडिशा शिक्षा संयोग। तो पिला माने देखंतु वर्तमान समस्त अकाउंट को जे हम नुआ ओडिशा स्कॉलरशिप थिला समस्त अकाउंट को आसी जाइछि एवं आज आम जानिबा नवीन ओडिशा मैजिक कार्ड विषय। तो पिला माने देखंतु वर्तमान एटा 5 तारिख रो हमर जो अछि ऑनलाइन स्टार्ट हो गलानी। तो देखंतु आज आम जानिबा मैजिक कार्ड माने कोन, या किपरि काम करे, ता सहित यह केउ माने पाइबे, जदि आम पाखर मैजिक कार्ड अछि आम कोन कोन लाभ पाई परिबा, किपरि पंजीकरण करेंगे ए टू जेड सब डिटेल्स। तो प्रथमे देखंतु नवीन ओडिशा मैजिक कार्ड माने कौन। तो पिला माने देखंतु शिक्षा क्षेत्र में उन्नति आनिबा एवं राज्यर समस्त छात्र छात्री सुविधा पाई नवीन ओडिशा मैजिक कार्ड ओडिशा सरकार एक अभिनव कार्यक्रम। यहाँ गोटे हूँ ओडिशा सरकार छात्र छात्री शिक्षा क्षेत्र में उन्नति आने से किसी प्रयास जहाँ आम अभिनव बोली कहीपर। यह केवल एक परिचय पत्र नुहे, पाठपढ़ार सफलता एवं पाठ्यक्रम बाहर कार्यक्रम में अंशग्रहण पर छात्र छात्री मानक पुरस्कृत कर एक उपाय। तो देखो ये बहुत गुड़ाए कार्ड जमी प्लाटिनम गोल्ड यह भाव बहुत गुड़ाक जो मैजिक कार्ड रही। तो देखो छात्र छात्री मानक पुरस्कृत कर बुझिपारे से अंशग्रहण कले कार्यक्रम में अंशग्रहण कले से छात्र छात्री को पुरस्कार प्रदान कर सहित देखो यही कार्ड छात्र छात्री को शिक्षागत संबल व्यक्तिगत वृत्तिगत विकासर सुयोग एवं प्रदर्शन आधार में विभिन्न सुविधा प्रदान कर क्यों क्षेत्र में देखो शिक्षागत संबल व्यक्तिगत वृत्तिगत माने स्कॉलरशिप बुझिपारे। तो यही भाव में आम जो मैजिक कार्ड अच्छी यह हूँ मैजिक कार्ड। तो देखो यह क्यों मैंने पाइपर, तो देखो जो मैंने मैजिक कार्ड पाइबे तो क्यों मैंने पाइपर देखो नवीन ओडिशा मैजिक कार्ड प्राथमिक भाव में विभिन्न सरकारी अनुदान प्राप्त एवं बेसरकारी शिक्षानुष्ठान द्वारा साधारण स्नातक जहाँ को आम यूजी बोली कहूँ एवं स्नाकोत्तर पीजी स्नाकोत्तर माने कौन ना पीजी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र छात्री को उपलब्ध है। देखो जो मैंने गवर्नमेंट स्कूल पढ़ुच कि प्राइवेट स्कूल पढ़ुच ताहले से एप्लाय कर बुझिपारे जोटा कि +3 एवं पीजी पिला माने यहाँ आम वेबसाइट रे यापाई एप्लाय कर। तो देखो भविष्य में आवश्यकता अनुजाई प्रस्तावित पाठ्यक्रम संख्या वृद्धि हो पारे। ए संपर्क में नीतिगत निष्पत्ति एक राज्य स्तरीय निक्षरण समिति द्वारा दिज्व जार अध्यक्ष उद्ययन कमिशनर हेबे। यही प्रक्रिया आवश्यकता अनुजाई अधिक छात्र छात्री को योजना अधीन में अंतर्भुक्त करने प्रक्रिया को सरल कर। तो यह मैजिक कार्ड क्यों मैंने पाइबे। तो देखो एवं जा मैजिक कार्ड किपरि काम करे, आमको मैजिक कार्ड कौन पाई दरकार, क्यों सुविधा आमको जोगाई पार बुझिपारे। तो देखो नवीन ओडिशा मैजिक कार्ड स्कूल पाठ आचरण एवं समाज सेवा सह पाठ्यक्रम बाहर कार्यक्रम में भागीदार पाई छात्र छात्री मान पॉइंट द्वारा पुरस्कृत करें। क्या द्वारा देखो जिते पॉइंट आसो से आप गोल्ड मिल प्लाटिनम यही भाव में बहुत अच्छी। तो आगक देखो यही पॉइंट आधार में छात्र छात्री मैंने सिल्वर गोल्ड बा प्लाटिनम कार्ड अर्जन करें। क्यों कार्ड अच्छी देखो गोटे सिल्वर गोल्ड बा प्लाटिनम। तो प्रथम दिज्व सिल्वर तापर गोल्ड तापर रही प्लाटिनम बुझिपारे। यही तीन पॉइंट हिसाब से आपको दिज्व जदि आपको अधिक पॉइंट अच्छी ताले आपको गोल्ड दिज्व, जदि कम अच्छी सिल्वर यही भाव में तीन आम जो पॉइंट आधार में कार्ड अर्जन करें। यह द्वारा परिवहन सेवार रिहाती देखु परिवहन सेवार रिहाती फोन रिचार्ज करें ऑनलाइन कोर्स प्रवेश परी विभिन्न लाभ से पाइपर। जो मैंने ऑनलाइन क्लास कर प्रॉफिट मिल कि आपड़ जिते अधिक पॉइंट हासिल करेंगे आपन को सेते अधिक लाभ मिल। मुझे कहूँ अलरेडी आपड़ जिते पॉइंट हासिल करेंगे आपन को सेते अधिका पॉइंट मिल एवं अधिका भल कार्ड मिल। यही कार्ड टी स्कूल एवं स्कूल बाहर भल प्रदर्शन करने को छात्र छात्री मानक प्रोत्साहित कर। यही कार्ड शिक्षा एवं भविष्यर लक्ष्य हासिल करने आर्थिक सहायता एवं अन्यान्य सुविधा प्रदान करे। तो यह थिला आम जो मैजिक कार्ड रही कौन काम कर। एवं जी नेक्स्ट क्वेश्चन को, जदि आम पाखे अच्छी मैजिक कार्ड ताहले कौन कौन लाभ आम पाइपर। नवीन ओडिशा मैजिक कार्ड लाभ गुड़िक पाठपढ़ार सफलता एवं पाठ्यक्रम बाहर कार्यक्रम में अंशग्रहण एवं समाज सेवा उपर आधारित विभिन्न सुविधा एवं सुयोग प्रदान करे। यही लाभ गुड़िक परिवहन रिहाती देखु फोन रिचार्ज एवं डाटा रिचार्ज ता सहित वाईफाई प्रवेश ई लाइब्रेरी ऑनलाइन शिक्षागत कोर्स व्यक्तिर विकास कर्मशाला कोचिंग क्लास दक्षता विकास कोर्स कैरियर काउंसलिंग ता सहित भाषा कोर्स शिखा समय रोजगार
ସୁଯୋଗ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପ୍ରବେଶ, ଜର୍ନାଲ, ସେମିନାର, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଫ୍ରି ୱାଇଫାଇ ଦେଇଛି, ଡାଟା ରିଚାର୍ଜ ଦେଇଛି, ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ଦେଇଛି। ତା ସହିତ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାଗତ କୋର୍ସ ପାଇଁ ତୁମର ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଛି, କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍ ଏଥିରେ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଭାଷା କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା ସମୟରେ ରୋଜଗାର, ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ କାଉନସିଲିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆମର ଫ୍ରି ଡାଟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସବୁ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଜର୍ନାଲ ସେମିନାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଏହି କାର୍ଡ଼ଟି କାମ ଦେବ। ତା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିକ ଭାବରେ କାର୍ଡ଼ଟି ଲିଙ୍କଡଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ? ଲିଙ୍କଡଇନ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ଉଦ୍ୟମଶୀଳତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ସରକାର ଏହି ଲାଭଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ାଇବାକୁ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବ ସଶକ୍ତିକରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ। ତ ଏହା ଥିଲା ଏହାର ଲାଭ କ'ଣ। ଏବେ ଯିବା ଆମେ କିପରି ଏହା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ କରିପାରିବା। ମ୍ୟାଜିକ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ମୁଁ କିପରି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ସେଇଟା ମୁଁ ପଛରେ ଦେଖିବି ଏବଂ ଆମେ କିପରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆସିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଭରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ଟିକୁ ଯିବୁ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟାଜିକ୍ କାର୍ଡ଼ ଉପରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ତାହାକୁ ଫର୍ମଟିକୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ସାମ୍ସ ବାରକୋଡ଼ ନମ୍ବର ଲେଖନ୍ତୁ। ସାମ୍ସ ବାରକୋଡ଼ ନମ୍ବର ଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ଥିବ, ତାହା ଉପରେ ତୁମକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାମ୍ସ ବାରକୋଡ଼ ନଥାଏ, ଦୟାକରି ଏହା ହାସଲ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ କଲେଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ସାମ୍ସର କୋଡ଼ ନାହିଁ ତାହେଲେ କଲେଜକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କଲେଜଙ୍କ ସାର୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ସ କୋଡ଼ଟି ଦେଇଦେବେ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ପୁରା ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତକର ମେସେଜ୍ ଆସିଯିବ। ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆମ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି କିମ୍ବା ଇମେଲ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ଟି ପଠାଇ ଦିଆଯିବ। ତା ସହିତ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପୋର୍ଟାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପୋର୍ଟାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ? ଏହା ଗୋଟିଏ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମ୍ୟାଜିକ୍ କାର୍ଡ଼ ବିତରଣ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରୁ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବେ। କେବଳ ଅଗଷ୍ଟ 15ରୁ। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ରହିଛି କି? ହଁ, ମ୍ୟାଜିକ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଅଧିକ ପଏଣ୍ଟ ଥିବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଅନୁଦାନ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶ ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଆମେ କିପରି ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଅଛି HDPP ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ। ତାପରେ ନିଜର ସେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ତୁମର ସାମ୍ସ କୋଡ଼ଟିକୁ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ମ ଥିବ, ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମ ପୂରଣ ହେବାରେ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ଇମେଲ୍ କିମ୍ବା SMS ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ଟି ପଠାଇ ଯାଏ। ଏହା ସମସ୍ତ UG ଓ PG ପିଲାମାନେ ପାଇବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟାଜିକ୍ କାର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ପାଇଯାଇଥିବେ ଏବଂ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କର, ତା ସହିତ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।